شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں کراچی پریس کلب کی دعوت تقدیم پر میں آیا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کراچی پریس کلب کا کہ یہ ہر ایسے موقع پہ جس میں لوگوں کے ساتھ پریس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جا سکتی ہے اس میں ہمیشہ یاد کرتے ہیں، اور اسی لیے آج میں اپنے میڈیا کے دوستوں کے پاس آیا ہوں۔ آنے سے قبل آپ سے تھوڑا سا شیئر کر لوں، پورے سندھ میں لاڑکانہ، میرپور خاص، نواب شاہ، باقی جتنے ان سب میں ایک یونیورسٹی کے قیام کے قانون پر ابھی میں نے دستخط کیے ہیں، کیونکہ میری خود دیرینہ یہ خواہش تھی کہ ہر جگہ پر یونیورسٹیوں کا قیام ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دی جا سکے اور ان کا معیار وہی ہو جو باقی یونیورسٹیز کا کراچی میں ہے یا دنیا میں ہے۔ تو آج یہ قانون پہ دستخط میں نے کر دیے ہیں، اب انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان یونیورسٹیوں کا قیام آ جائے گا۔ ہی نہیں ہے، میں نے دستخط کر دیا تو کتنے قوانین ایسے ہوں گے، آپ نے بھی دستخط کیا، آپ نے بھی پڑھ لیا تھا کہ بعد میں یہ بھی ہو کہ آپ صدر کی طرح دستخط نہیں کیا آپ نے بھی؟ دیکھیں، صدر مملکت جو ہے وہ وفاق کا جو ہے میں کہتا ہوں سرپرست ہوتا ہے، اور ہمارے اس ملک کے اس نظام میں صدر مملکت باقی چیزوں کے بھی فورس کمانڈرز ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت صاحب کا جو ٹویٹ میں نے دیکھا ہے، مجھے نہیں پتہ کہ ان کے آفس میں کس نے یہ چیز کی ہے، اور صدر مملکت جیسی شخصیت جو کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھے شخص ہیں، ایسا کیوں ہوا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ آج میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ لوگ بنانا ریپبلک کی بات پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں اور ہمارے فیصلوں سے ہمیں اپنے ملک کی عزت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ میں پھر ہمیشہ کہوں گا کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، ایسے معاملات جس پر ملک کی عزت داؤ پہ لگی ہو اس پر ہمیں نہ زیادہ بات کرنی چاہیے اور نہ اس کو زیادہ اچھالنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ صدر مملکت کا فعل نہیں ہے اور نہ ہی ان کے اسٹاف کی غلطی ہے۔ یہ پاکستان کی عزت کی بات ہے کہ کسی ملک کا صدر مملکت یا اس کا اسٹاف اس کے ساتھ کیسے بٹرے کر رہا ہے، یا ان کی نالج میں کیوں نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اعتراض لگانے کا کہا تو اعتراض کیوں نہیں لگا، اور اگر انہوں نے سائن نہیں کیے تو سائن کیسے ہو گئے؟ اس بات کا جواب تو صدر مملکت دے سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کو اس بات کا جواب دینا چاہیے، اچھے سے اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے، لوگوں کو وجہ اور وجوہات بتانی چاہیے۔ لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ یہ پاکستان کی وقار اور عزت کی بات ہے، اس کو زیادہ ایسے ہم نہ اچھالیں۔ تو صدر مملکت کے پاس دو چوائسیز ہیں، یا تو وہ دستخط کر دیں اس کے اوپر، یعنی کہ منظور کر دیں اس کو، یا اپنا کوئی مختلف رائے دے کے اس کو بل کو ریٹرن کر دیں فار ریکنسیڈریشن، جس کے ان کے پاس 10 دن کا ٹائم دیا گیا ہے۔ اگر 10 دن کے اندر وہ دستخط کر کے واپس نہیں بھیجتے ریکنسیڈریشن کے، تو عام فہم جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ قانون سازی مکمل ہو جاتی ہے۔ ہمارے سندھ میں بھی بہت بار اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے، وفاق میں بھی اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے۔ تو ٹویٹ دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ صدر مملکت نے کہا کہ میں نے دستخط کیے بغیر بل کو بھجوا دیا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر انہوں نے دستخط کیے بغیر بل کو واپس بھجوا دیا تو دیٹ مین انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ بل جو ہے 10 دن کے بعد وہ نافذ العمل ہو جائے گا، اور وہی چیز ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ کنفیوزڈ ہے، آدھے تیتر آدھا بٹیر دونوں بندے۔ مرزا صاحب، آپ کیا کہتے ہیں، اب قانونی اب کیا کم رہ جائے گا؟ کیونکہ اس سے تو بڑا بوال بنا ہوا ہے پورے ملک میں، اس وقت میڈیا میں صرف یہ آفیشیل سیکرٹ ہے، بہت بڑا معاملہ۔ وہ کہتے ہیں میں ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں جن پہ اگر یہ اثر انداز ہوگا، اس پہ کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کیا کہے گی؟ کوئی اس پہ انویسٹیگیشن ہو، کیا ہو؟ مرزا صاحب نے کہہ دیا کہ اس نے اگر بغیر دستخط کیے ہوئے 10 دن کے بعد اگر واپس بھیجا بھی ہے تو بھی سمجھو اس نے بل کو ہونے دیا۔ اب وہ معافی کس سے مانگ رہا ہے؟ وہ علوی صاحب سے۔ صدر صاحب میں اس کو اور آسان کر دوں، اگر صدر صاحب کی نیت یہ تھی کہ یہ قانون سازی نہیں ہونی چاہیے تو ان کو اس پہ نو کہہ کے دستخط کر کے واپس بھجوانا چاہیے تھا۔ چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو انہوں نے بیسکلی کنسیڈ کیا اور اس بات پہ اگری کیا ہے کہ قانون پوائنٹ اسکورنگ تو نہیں کری پی ٹی آئی؟ پوائنٹ اسکورنگ تو نہیں کر رہی نثار صاحب؟ اگر علوی صاحب پی ٹی آئی کے سامنے پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں تو وہ جانے، ان کی پی ٹی آئی جانے۔
वैसे तो आम फर्म ज़बान में यही कर सकते हैं कि उसने कानून को होने दिया, बगैर दस्तखत के वापस करने का मतलब है कि होने दिया, मेरा कम से कम दस्तखत नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे ये कहते हैं। निसार साहब ये बताइए, निसार साहब पार्टी जो है वो मर्दम यार शुमारी लियाकत पे जो है वो दस्तखत भी उसने किए, वज़ीर आला उसमें शामिल भी हुए, उसके बावजूद अब आप कह रहे हैं कि जो नई मर्दमशुमारी है उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ नहीं होनी चाहिए और 3 महीने के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है 4 महीने में ये अच्छा, अमल होंगी। मैं एक से ऊपर समझता हूँ। मसला ये है कि जी आइन कहता है इसे पकड़ के कर देगा मेरे हाथ तक। अब ये है सवाल कि कौन प्रिवेल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और एक जो बड़ी ख़ास बात है इम्तियाज़ भाई और आपकी पूरी टीम की कि ये ऐसे महफिलें क्योंकि बहुत कम मिलती हैं कि जहाँ पे सियासी, मजहबी और माशी ताल्लुक़ रखते बिजनेसमैन तबका वो सब यहाँ पर होता है। तो ये गेट टुगेदर बहुत नाइस है ताकि अल्लाह ताला हमारे कुरानों को भी चाहिए कि वो इस तरह की गैदरिंग इकट्ठी करें और सबको मिलाकर चलें ताकि मुल्क के बका और सलामती की तरफ बढ़ सके और मुल्क की तरक्की के अंदर कोई किरदार अदा कर सके। सरोज भाई आपसे तो हम सवाल ये करेंगे कि जो वाक़या जड़ामाला हुआ है बहुत तरीके से उसको एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर किसी को सज़ा मिल जाती तो शायद आवाम को जज्बात ये ना होते। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे? सबसे पहले तो अपनी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तरफ से भी हमने इसके ऊपर मजम्मत की, बल्कि वहाँ पर हमारे लोग मौजूद भी थे जो वहाँ खाना खिलाने में उसमें थे। लेकिन असल मसला क्या है, मसला है अलमिया क्या है इस रियासत का कि जो रियासत जिसे हम अपनी माँ जैसे कहते हैं, हम एक चीज़ आइडेंटिफाई हो गई, वीडियो मौजूद है, अरेस्ट नहीं होते, मुकदमा नहीं चलता। गुजरा का वाक़या आपको सबको पता है जिस पर चीफ जस्टिस ने एक्शन लिया, उसके पॉइंट्स बने, मीटिंग हो, ये होना है, ये एक्शन होना है। मुझे बताया कोई एक बंदा गिरफ्तार हुआ, कोई एक्शन हुआ। आज वो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, अच्छा ये मुतवातिर वाक़यात का होना ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया और उसका सॉर्ट आउट नहीं होना, उस केस का मामला को नहीं होना, ये भी अलमिया। हम समझते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट तश्कील हुई है, ड्यूटीज़ है, तो उसके अंदर ये इसको निशान इबरत बना दे। उसमें जो जो लोग हैं, पिक्चर भी मौजूद है, तस्वीर है, वीडियो है, कौन है मज़हब के नाम को इस्तेमाल कर रहा है। हमारा कुरान तो ये कह रहा है, हम उससे जोड़ रहे हैं, हम स्टूडेंट कुरान के उससे, हालांकि ऐसा है कोई उससे वो इसकी वो नहीं है। आपने देखे स्टूडेंट के अंदर ये वाक़या हुआ, उसके अंदर सब अपना कुरान लेके तिलावत कर रहे थे। हम समझते हैं कि ये मोहब्बत इस्लाम से ज़्यादा पुरअमन, मोहब्बत वाला, प्यार वाला, रवादारी वाला, बल्कि आका करीम की हदीस शरीफ है कि उस दिन बरोज़ क़यामत जो अक़लियतों को नुकसान पहुँचाएगा या उनके लिए कोई तकलीफ़ का बाइस बनेगा, उनका वकील मैं हूँगा। यानी कि अक़लियतों का कितना इस हमारे कुरान के अंदर कितना हुक्म है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने से ज़्यादा। हम समझते हैं कि रियासत को कोई एक वाक़े को तो वो निशान इबरत बना दें और ये पाकिस्तान अगर हमें बचाना है तो इन मामलात से हमें फारिग करना होगा सबको। और जो लोग इसके किरदार हैं, यानी कि 1.5 घंटे 12 घंटे तक पुलिस का ना पहुंचना रियासत का, ये भी एक अलमिया है और इस पर उनको तलाश करना चाहिए जो लोग। आइन हमारा ये कहता है कि सूबे में लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस मुराद अली शाह और राना अंसार साहब, उन दोनों ने मशावरत के साथ एक चीफ मिनिस्टर को लगाना है केयरटेकर। वो जब उन्होंने लगा दिया उसके बाद मुराद अली शाह साहब का काम भी ख़त्म हो गया, राना अंसार साहब का काम भी ख़त्म हो गया। अब जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह की तब्दीलियाँ करना चाहते हैं। अगर तो तब्दीलियाँ ऐसी होंगी जिस पर हम समझें कि हमें एतराज़ उठाने की ज़रूरत है, बिल्कुल उठाएंगे, लेकिन ये इख्तियार पूरी तौर पर उनका है। अभी तो सिर्फ कैबिनेट बने हुए 1 दिन हुआ है, उस पर मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी बात है। बुलाई तो उन्होंने इलेक्शन की जल्दी वाले काम। अच्छा ये बता दीजिएगा कि यूँ लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई खामोश नाराज़गी है। बिलावल भुट्टो का बयान भी कुछ दिनों पहले आया, असम्बली में उन्होंने कहा कि 16 माह में हम कंट्रोल नहीं कर पाए इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को। कि क्या नाराज़गी है, अगर कोई नाराज़गी या सिर्फ ये तासुर दिया जा रहा है? मेरा नहीं ख्याल है कि देखिए जो बात उन्होंने कही थी उससे कोई नाराज़गी का तासुर है। नाराज़गी अगर उसूलों पर है, आइन के तहत है, तो फिर मैं समझता हूँ कि बुरी बात नहीं, पॉजिटिव चीज़ है, इसको पॉजिटिव अंदाज में लेने की ज़रूरत है। हमारा आइन ये कहता है कि ये मुल्क जो है वो मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए चलेगा, मुंतखब हुकूमतें चलाएँगी। अगर बदकिस्मती से यहाँ मुदाखलत होती रही है, कभी इस्टेब्लिशमेंट की और कभी अदालतों की या कभी दीगर इदारों की, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है। बिलावल साहब अभी नहीं बल्कि कई मरतबा ये बात कह चुके हैं कि हम अचानक से लड़ाई करके
सर आज तो ट्वीट की बाज़गश्त है पूरे मुल्क के अंदर। के इस ट्वीट के बाद तो सदर पाकिस्तान साहब को पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए था, क्योंकि जिस शख्स के कंट्रोल में इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत है सदर पाकिस्तान है, वो जिनके कंट्रोल में अपना ऑफिस ना हो, वो अपने ऑफिस को कंट्रोल ना कर सकते हो, तो वो पाकिस्तान को किस तरह कंट्रोल करेंगे। तो उनको ट्वीट करने से पहले रिज़ाइन करना चाहिए था, और अभी भी ये चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब फ़ौरन इस बिल को रोकें, इसकी इंक्वायरी करें, और जो भी इसका जिम्मेदार है, अगर सदर साहब ने कोई इस तरह की बात की है, उनके स्टाफ ने कोई इस तरह की हरकत की है, इस पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इदारे के साथ है, हम तमाम इदारों के साथ इस मुल्क के जो हर वो इदारा जो हमारे मुल्क का इदारा है, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी इदारा हो, उस वक्त पीपल्स पार्टी इस मुल्क के हर इदारे के साथ खड़ी है। हम इलेक्शन कमीशन के भी साथ खड़े हैं, तो कोई भी इस तरह का तासुर देना मैं समझना मुनासिब नहीं है। और पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इस पूरे मुल्क को जोड़ना चाहती है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये चाहती है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये कर रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बिल्कुल ये क्लियरली कहा है कि हम सबका पाकिस्तान, जिस तरह कराची में कहा था हम सबका कराची, तो आपने कराची के इंतखाब देखे, अभी भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं हम सबका पाकिस्तान।